Da, ne, nego ove bikove. Šta ovo je konj, ono je bik. Ono je bik, ono je konj, ne? Da. Tako še. Juegan fútbol. Koje su lepo cvetje. I ovdje su duhan postavili. Da. To. Svjenčanica napravila. Da. Da se tower vidi u pozadini. Baš je zgodna mladenka. Hej, daj pogledaj da te slikam. Ali oboje su baš onako nekako photoshopirani, našminkani. I on i ona. Jel vidiš da je ona šminka? Da. Pa naravno. Je, pa to se radi za vjenčanje. Znaš ti koji su put oni prevalili da bi sad tu vidjeli, da bi tu bili ispod.
Stvarno? Da. Super. Tako je. De la Tour Eiffel. Evo i ovo, još jedan content creator.